पद्मश्री डॉक्टर खामेश्वर ब्रह्मखौ बिदाय होनायजों लोगोसे मान बावदों गसाइगाव बीएड फरायसालिमाया। गोबाव सम गसाइगाव बीएड फरायसालिमायाव सामलाय आफादनि आफादगिरि महरै मावबोनाय पद्मश्री लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डॉक्टर खामेश्वर ब्रह्म बिथांखौ दिनै आफादगिरि मासिनिफ्राय आजिरा मोननायखाय बिदाय होनायजों लोगोसे मान बावदों गसाइगाव बीएड फरायसालिमाया। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बिदाय होनाय जायो पद्मश्री डॉक्टर खामेश्वर ब्रह्मखौ। मख'जाथावदि फरायसालिनि जौगानाय आरो नांगौबादि फोरमान बिलाइ लोगोसे फरायसालिनि महर होनाय बिल्डिं लुनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव गावखौ बावसोम बोनानै हाबा मावबोदोंमोन खामेश्वर ब्रह्मआ। दिनैनि बिदायनि समाव फरायसालिमा नाङैनो गोबां दुखु जादों। लोगोसे पद्मश्री डॉक्टर खामेश्वर ब्रह्मबादि गावखौ बावसोमना हाबा मावग्रा मोनफिनांगौआ जोबोद गोब्राब होननानै फोरमायदों एमएलए जिरन बसुमतारी आरो फरायसालिमानि गोरायुं डॉक्टर अजित बर'आ। पद्मश्री डॉक्टर खामेश्वर ब्रह्म सकलोৱে जाने तेखेते गसाइगाव बीएड कलेजर प्रेसिडेंट आसिल फाउंडार प्रेसिडेंट आसिल 1995 পৰা 2022 लके तेखेते आमार इयाते योगदान दिसे प्रेसिडेंट हिसाबे। तेखेते आमार कलेजर कारणे की कन्ट्रिब्यूशन दिसे एटु आमी शब्दरे प्रकाश करिब नोवारो, आमी एक्सप्रेस करिब नोवारो। तेखेतर दिनत आमी बहुतखिनि एचिव करिसु। कलेजत आज आमी आरसीसी बिल्डिंग आमी देखिसु, प्लेग्राउंड आमी देखिसु और आरसीसी बाउंडारी वाल आसे और कागज पाति जिमानखिनि लागा माने जिमानखिनि नेसेसारि डकुमेन्ट्स एबोर गोटाइटो आसे। माने सारार दिनते आमी गोटाइटो पाइसु, एनसीटीर পৰা आमी पाइसु, इउनिभार्सिटीर পৰা आमी पाइसु, অসম गभर्नमेन्टर পৰা आमी पाइसु, जिमानखिनि पाब लागे आमी पाइसु। और सारे आमार कारणे जेहेतु 27 बছৰ इयाते कन्ट्रिब्यूशन दिसे तो सारे निजर फिजिकल प्रब्लेमर कारणे आमार यार পৰা बिदाय लैसे। 2022 जुलाई माहत तेखेते आमार यार পৰা बिदाय लैसे। सारक आमी আজি এইটো দিনত 29 सेप्टेम्बर 2022 आमी फेयरवेल दिसु, फर्मेली आमी फेयरवेल दिसु। यार लगते আজি भारत सरकारों साहित्य एकाडेमिर एटा प्रोग्राम मुलाकात प्रोग्राम उइथ बडो यांग राइटार्स 4 जन बडो यूथ्स इयाते आहिसे और तेखेतসকলে पोएम आबृत्ति करिब और शॉर्ट स्टोरी प्रेजेंटेशन करिब। आजिर प्रोग्रामत गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बड़ो साहित्य सभार प्रेसिडेंट आहिसे और लगते कोकराझार डिस्ट्रिक्ट बड़ो साहित्य सभार प्रेसिडेंट आहिसे। गसाइगावर एपसुर नेताসকলে इयाते आहिसे। आबोबर प्रेसिडेंट गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इयाते आहिसे और लोकल इंटेलेक्चुअल इयाते आहिसे। फाउंडर प्रेसिडेंट फाउंडर मेम्बार्स फाउंडर टीचार्स गसाइगाव बीएड कलेजर तेखेतসকলে आहिसे और छात्र छात्री इयाते आहिसे। आजिर प्रोग्रामটো खूब ভাল হৈছে। आजिर दिনত आसलते आमी खूब एटा दुख लागार है दिन इटो आमार कारणे, कारण पद्मश्री डॉक्टर खामेश्वर ब्रह्म सरक आमी फर्मेली बिदाय आमी दिलो। जेतिया पद्मश्री डॉक्टर खामेश्वर ब्रह्म सारे मुक कले जे तेखेतक रिलिफ দিব লাগে তেতিয়া মই গোটাই ৰাতি আসলতে মই ভালদৰে হ'ব পৰা নাই। এনেকুৱা ফিল কৰিছো যে অৰফান হৈছো মই অৰফান হৈছো যে আমাৰ গাৰ্জেন জনে আমাক সদায় কোঅপাৰেশন দি থাকে, জনে আমাক সদায় এডভাইস দি থাকে। তেখেতে আমাৰ পৰা যাব ৰেডি হৈছে, তেখেতে আমাৰ পৰা ৰিলিফ খুজিছে। তো এইটো সময় আমাৰ কাৰণে খুব এটা দুখৰ কথা আছিল আৰু খুব মই চিন্তা কৰিছিলো যে ছাৰ নাথাকিলে আমাৰ কলেজত কি হ'ব, এনেকুৱা চিন্তা কৰিছিলো। কিন্তু যিয়ে নহওক আমি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ছাৰক আজি আমি ট্ৰিবিউট কৰিছো। और आजिर दिनत आमी एटा कलेजर जो एनुअल कलेज मैगजिन ज्ञान लो 10 इश्यू ये आमी स्पेशल इश्यू हिसाबे आमी इयाते पाब्लिश करिसो। आमार गसाइगाव बीएड कलेज एखन एनेকুৱা कलेज जो तीन जन व्यक्तिये साहित्य एकाडेमी पाइसे। प्रथमते मैं कब लागिब आमार फाउंडर सेक्रेटारी फाउंडर प्रिन्सिपल गुणेश्वर मोसाहारी लेट गुणेश्वर मोसाहारी तेखेते आमार माजत नाइ, किन्तु तेखेते साहित्य एकाडेमी पाइसे। यार पिছত मैं निजे साहित्य एकाडेमी पाइसो और पद्मश्री डॉक्टर खामेश्वर ब्रह्म सार तेखेतो साहित्य एकाडेमी पाइसे और लगते पद्मश्री डॉक्टर खामेश्वर ब्रह्म सारे भारत सरकार और एनादार एवार्ड पद्मश्री एवार्ड पाइसे। प्रथमते सारे पद्मश्री एवार्ड पाइसे, यार पिছত साहित्य एकाडेमी पाइसे। तो
তো আমি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ, মই নিজে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ এখন কলেজত তিনিজন এনেকুৱা ব্যক্তি আছে মানে সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা আৰু লগতে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পোৱা। আজি আমাৰ গোসাইগাঁও BEd কলেজত এটা বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰাম ইয়াত হৈছে। ইম্পৰ্টেণ্ট এইটোৱে যে আমাৰ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ কামেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ছাৰে যি দিনৰ পৰা এই গোসাইগাঁও BEd কলেজটো আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ, সেই সময়ৰ পৰা আজিলৈকে 27 বছৰ তেখেতে গভৰ্ণিং বডি সভাপতি হিচাপে তেওঁ চলাই লৈ আনিছে আৰু তেখেতৰ বৰঙণিতে বা তেখেতৰ চেষ্টাতে আজি BEd কলেজটো ভাল এটা ষ্টেটাছত আহি গৈছে। তাৰ কাৰণে আজি তেখেতক যিহেতুকে এই পদৰ পৰা অব্যাহতি যিটো দিয়া হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে ক'ব লাগিব যে আজিৰ যিটো কাৰ্যসূচী এইটো এটা আন পালেদি আমাৰ আনন্দৰ কথা আৰু এটা পালেদি চালে আমাৰ দুখৰ বিষয় বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ আনন্দ এইটোৱে যে ইমান বছৰ ছাৰে ইয়াত কষ্ট কৰি 27 বছৰ সভাপতি হৈ কিনি ইয়াত একোৱেই নাছিল, যেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত BEd কলেজ হিচাপে গঢ় দিব লাগিছিলে, এইখিনি গঢ় দিয়াৰ পিছত আজি মানে যাব লগা হ'ল। যিখিনি কাম কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি অতি মানে আনন্দিত পাইছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰা গুচি যে আজি গ'ল তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। গতিকে এই প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰাই মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে নতুনকৈ মোক ইয়াত BEd কলেজৰ গভৰ্ণিং বডি সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল। গতিকে এই দায়িত্বটো ইমান সহজ নহয়, এইটো কঠিন কাম। এই কাম কৰাৰ কাৰণে মই ছাৰকো কৈছোঁ, বিদায়ী সভাপতি হ'লেও ছাৰে মোক ছাজেশ্যন দি থাকিব। তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণৰ ইমান দীঘলীয়া কাৰ্যকাল চলাই লৈ আহিলে আমি কেনেকৈ চলাই লৈ যাম, নিশ্চয় তাৰ কাৰণে ছাৰৰ আমাৰ সহযোগিতা লাগিব। ছাৰে আমাক কটাই দিছে, তেখেতে যদিও বা পদবীত নাই, কাৰণ শাৰীৰিক তেখেতৰ অসুস্থতা হোৱাৰ কাৰণেহে তেখেতে এই পদৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে। গতিকে পিছলৈ আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আকৌ আজিৰ তাৰিখত যি পৰ্যায়ত লৈ আনিছে আকৌ বহুত কৰণীয় আছে, কাৰণ এই BEd কলেজখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা নাই, এইটো প্ৰাইভেটলি ৰান কৰি আছে। এইটো তাৰ কাৰণে বহুত টকা পইচাৰো প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আমি ভাবিছোঁ গভৰ্ণিং বডিয়ে আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও নিশ্চয় আৰ্থিক অনুদান আমি পাম। নতুনকৈ BTC চৰকাৰ, নতুন আমাৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰ নেতৃত্বত যিটো চৰকাৰ চলিছে, আজি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত যেনেকৈ চাইছে এডুকেশ্যনক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ ই আমাৰ কলেজৰ কাৰণে যিবোৰ লাগতিয়াল বস্তু আছে নিশ্চয় আমি তেখেতক অৱগত কৰাম, এপ্ৰ'চ কৰিম। নিশ্চয় তেখেতেও আমাৰ এই BEd কলেজৰ উন্নতি কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় আগবাঢ়ি আহিব। আৰু চৰকাৰৰ যিটো পলিচি আছে, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ যিটো পলিচি, बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 93655318885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।